Estaba tranquila por lo que he visto. Torga, el loquillo que has encontrado. Mala vibra. Find something, boy. Death. Found her. Me cago en la puta, tío. Hostia, este es... Qué muerte más horrorosa, tío. This was my mother's doing. But why? Why would anyone... I don't know. I never truly understood her. But this... Oh, Clive. Madre mía, tío, los han I colgado. know what madness drives her, and I will end it. We should go. Yes. Madre mía de mi vida y de mi corazón, We tío. can't leave them here like this. Es We que... won't. But if the Black Shields have made it this far south, they may already be in Port Isolde. Es que la escabechina se cuenta sola, ¿eh? Joder. Vale, me quiero imaginar que el pueblo estará desierto, evidentemente. Vale, tío, muerte por todas partes. O sea, es que no han dejado rastro de vida, tío. Pero nada, o sea, han dejado todo desierto totalmente. El puente no creo que pueda... No, ni de coña. Ni de coña. A 600 metros tenemos que ir, tío. Más de medio kilómetro. Y fragmentos de vericita. A ver, hay cofres por ahí sueltos y demás. Pero así de interés gordo no creo que vaya a haber muchas cosas por aquí, sinceramente. No creo que vaya a haber muchas cositas, me parece, por aquí. Vale, algo por aquí. No, no tiene pinta. Está el muelle. No. A mí lo que me resulta curioso, fíjate que por regla general los bárbaros quemaban las casas, o sea, hacían barbaridades. Pero claro, no me podía imaginar en absoluto que iban a hacer lo que han hecho aquí, O sea, qué muerte más horrorosa de todos los aldeanos, tío. Pero horrorosa, O sea, la escabechina que han liado aquí es de cualquiera de las maneras, tío. Mira, otro cofre. Vale. Fajíndoma demonios. Vale, ¿esto puedo abrirlo? No, no puedo abrirlo ni de coña. Vale, pues nada. De momento me parece que lo tenemos todo medianamente visto por aquí. Tío, es que no. Es que cuanto más lo veo, más malo me pongo, tío. Vale, tenemos que entrar dentro de la fortaleza, por lo que estoy viendo. Pero claro, en la fortaleza yo tengo la sensación de que nos vamos a encontrar de todo lo que no nos debemos encontrar, pues eso. We're approaching Buick Bridge. Though I doubt the Empire would let us cross over to Rosalith. No, ya te digo yo que no. Ya te digo que la bienvenida no va a ser buena, Clive. Nos van a decir, entra a la cabeza o... A ver. Puente Piuela. Vale. Vale, no hay nada por aquí por lo que estoy viendo. No hay cofres, vale, guay. Ah, sí, mira, sí, hay un cofre. Vale. 10 pieles de bestia para el buen crafteo. ¿Esto qué es? Examinar.
En honor a los 250 años de historia del Gran Ducado de Rosaria. Gloria eterna al Fénix y a su pueblo. ¿Dónde quedaría eso? Es lo mismo. Es lo mismo. They tell us there's a curfew, but then refuse us passage back to our homes. Passage to the provincial capital is restricted to Imperial Army personnel. Vale, loco, me ha quedado claro. Vale, pues vamos a tener que pillar atajo, me parece a mí. But this is their home. Un chocobo dormido. No, vamos a tener que atajar. Porque como bien ha dicho Clive, por las buenas no va a poder ser. Y por las malas no nos dejan, así que vamos a tener que buscarnos la vida. Playa del silencio. Vale. Toma silencio. Vamos a por él. Madre mía, tío. Es que... qué tela, tío. Clive va a saco. Como dijo un camello, hay mucho... Sí. Arza y sus chistes... de aquella manera. Vale. 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 Perfecto. Maravilloso. Vale, tenemos objetos aquí en la playita. Más cangrejos. Vale. Genial. Vale, mata. Vale. Ven aquí. Perfecto. Vale, guay. Ven aquí, loco, ven. Al suelo. Vale, 60, perfecto. Va bien, va bien, va bien. Está la cosa bien. Ganamos experiencia, ganamos guiles, avanzamos en la historia, o sea, todo bien, todo perfecto. Me siento orgulloso por ello. Y tú vas a morir. Y tú vas a morir, yo lo siento. Siento hacerte el spoiler, pero vas a morir. Hala. Así, easy. Sin sudar. Vale, otra aldea, por lo que veo. Esta es un poquito más grande. Hebra de seda. Pero esto no está conectado. What happened to this place? My mother happened. The nobles who lived here didn't stand a chance. No puedo entrar Until my dentro, ¿no? uncle fared better. We ¿Puedo should start with entrar? the main gate and see where that gets us. No, no podemos entrar por aquí. Vale. A menos de 150 metros, nada, en un volado. Vale, están todas las puertas cerradas. That's the main gate. And it looks like we're not the only ones hoping to get in. Vale, y un obelisco de estos. Perfecto, así si me matan por lo menos estamos cerca. Vale, ¿qué pasa aquí? Have mercy. Voice-friends dogs they are. You can't ignore us forever. Let us in, or we'll die on your doorstep. Better out there than in here. Oh, get enough for talking. Find the chinless bastards. Those crystals belong to us all. I said, where were you, filth? Alguno muere ahí. Alguno muere ahí. No chance of slipping through unnoticed. We'll need to find another way in. Sí, ¿y cuál, loco? Tendremos que escalar el muro, o si no. No se me ocurre otra. Pero allí por las malas va a ser un poco complicado. I thought we might be able to reason with the guards. Or at least bribe them. I suspect everyone in that crowd thought the same. Was that the only way in? Officially, yes. Joder, la... Strictly speaking, no. My uncle once told me that the nobles had tunnels built so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. And Lazarus. Sí, pero ¿cómo entramos al distrito de la We'll find Faro? our way into the city there. Esa puerta If está you're cerrada. sure.
The entire place looked abandoned. Do you think it's safe? Bueno, eso ya no lo sé. Si es seguro o no, eso ya no lo As sé. long as it is abandoned. Vale, o sea, tenemos que entrar por esa puerta. La llama de la esperanza. Vale. The good news Está cerquita, is 150 I haven't metros. seen a single black shield since Old Hill. Mira Maybe they cosas. found who they were looking for. ¿Lo pillo o no lo pillo? Sí, sí lo voy a pillar. Sin miedo al éxito. Dame eso. Ah, que te tengo que matar, venga, va. Que me la querías liar, ¿no? Ven aquí. Hala, hasta la vista, loco. Siguiente. Vale. Vamos. Vale, guay. Ven aquí. Fantástico. Qué mal. A ver, loco, ven aquí. Ahí. Siguiente. A apañar. Un poquito más de experiencia para mi cuerpo, que lo agradece. Arañas, venga, sin problema. Vale. Bien. Perfecto. Vamos. Es que van a plomo, Ven aquí. De la que te has librado. ¿Dónde estás? ¿Dónde te escondes? Ven aquí. Apaña. Ha sido una poquita experiencia que nos llevamos. Y 24 guides que no me valen para nada. 24 guides. A ver, ¿puedo tirar la puerta abajo? Ah, no está abierta. Distrito Lázaro, cerca. This is nothing like I remember it. How quickly a crown can lose its luster. Vale, cerca, pero cerca ¿dónde? ¿Puede ser en alguna de estas casas? No, esto está cerrado. Aquí hay un cofre que me lo voy a llevar. Vale. No hay nada por aquí arriba por lo que veo. No puedo bajar como me gustaría. Vale, ¿esta puerta la puedo abrir? ¿O no la puedo abrir? No. Pues semejantes chistes. Es que sabes que lo que le pasa a Zarza cuando se aburre se pone a contar chistes. Eso lo hace muy a menudo. Not abandoned then. Oi! Visitors! Loquillos, no vengo a haceros nada. Apologies. We'll show ourselves out. Vale, no nos vamos, no. Quieren jarar a los jodidos. Me da palo matarlos, pero es lo que hay. No, primero a este. Vale, guay. Vamos. Hola, ahí. Perfecto. Maravilloso, siguiente. Vale. ¿Alguno más? Vamos. Apaña. Buah, es que con todos los ataques cargados caen en nada de tiempo. Caen muy rápido con los ataques cargados. Vale. Perfecto. Me sabe mal matarlos, tío. Sobre todo a estos. ¿Quién? Then perhaps it's time you joined him. The blessing of the Phoenix. It can't be. I was there when you died. ¿Cómo?
¿Cómo? ¿Cómo? Forgive me, my lord. I knew not whom I addressed. You have naught to fear from us. Founder, it really is you. Este no es el que nos acompañó con el primer Morbol. So wait. We can speak inside. Hostia, qué bueno verle por aquí. Sí, lo que pasa es que nos hemos cargado a la mitad de sus hombres sin querer. Digo, loco, me parece que has sufrido un momento muy delicado, porque me he cargado a toda la tropa que tenías. Hostia, pero qué bueno volver a verlo. Bend the knee. We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flame soon after. Alas, there is only so much a handful of aging shields can do against the might of an empire. But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. Of late, though, we've had our hands full just trying to keep the duchy's few remaining bearers out of the Sí, básicamente lo que está haciendo todo el imperio. The Cullings. Bueno, toda la zona. We saw what happened in Old Hill. Aye, the foul work of the Black Shields and their mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. Her hatred for bearers was no secret, but she wouldn't have been ignorant of their value to the realm. Hombre, ya era una señora bastante sospechosa. But in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own home. That much has been plain since the slaughter at Eastpool. ¿Y qué es lo que quiere? And since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have O sea, grown. cargarse a todos los, a todos los As to why, portadores. I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. ¿Qué pasa, Barbitas? ¿Cómo estamos? ¿Qué mediativo estás? No, es que estoy escuchando lo que Black dicen. Shields are broken camp. They march in full force for Buick Bridge. Then so do we. Make ready. Es que intento pillar toda la información que pueda, tío. This is their main host. If we remove the head, perhaps Hombre, entre todos no los cargamos, tío. perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. Pues adelante, joder. If I do nothing, then the blood of their next victims will be on my hands. Estoy de acuerdo. Pero totalmente de acuerdo con lo que dice Wade. Yours and ours. We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves shields have committed in my mother's name. It cannot be allowed to continue. We must put a stop to this madness. We must. So let us go with you. For the good of Rosaria. I was hoping you'd say that. Very well. If that is your wish, I would be honored to serve at your side. And we at yours. Me lo ha quitado de la lengua. So Wade, let us do our duty. With pleasure, my lord. Un grande, Wade. Importantes diálogos. Sí, es que me quiero empapar mucho de la historia, tío. Nos vemos. Un abrazo, Fren. Perfecto, Yori, que vaya bien. Imagine this endeavor will require more than just our wits. 32 metros, vale. Then let's hope Sir Wade has a good quartermaster. Aprovisionarnos bien. Me gusta lo del aprovisionamiento. Me gusta, me hace feliz eso. Vale. 10 onzas de cenizas. Vale, Intendente de los guardianes. ¿Tú qué haces, loco? Ah, tienes cositas. Pero tienes cositas malas. Esto no me gusta a mí, tío. Ah, bueno, espera, un momento. Espera.
Vale, digo yo una cosa. Si vendo todas estas espadas... May it serve the cause well. Vale, Our vale, thanks, my lord. vale, I'm sure Vale. it will prove useful. vale. May it Perfecto. serve the cause well. Hostia, esto me lo tengo que poner, tío. Espérate un It momento. has been Espera, que yo no me he dado cuenta yo de ese pequeño detalle. Habilidades crónicas, inventario, equipo. El cinto, este. Vale. ¿Tengo algo tocho para ponerme? No. an honor. Ahora vamos un poquito más Allow me to poderosos. tend to your needs, my No, lord. venderte. Te voy a vender todo, tío. Te voy a vender todo. Vender todos los objetos lucrativos. Bueno. O tienes 16... No, eso no, jodas, no. Our Vale. thanks, my lord. No, véndelo todo, tío. May it serve the cause Sí, well. todo el inventario que llevo Our es peor. thanks, my lord. Vale, I'm sure that it will prove vale, useful. vale. Y vale, Our guay. thanks, my lord. Y los emblemas no, los emblemas me los May quedo. the blessing of the crystals go with you. Vale, loquillo, ya estoy. Tell us then, Sir Wade. What is your plan? Nothing fancy. You, Lady Jill and I make for Buett Bridge and provoke the main host at their encampment. Sensing an opportunity to end the Guardians, the Black Shields will call for reinforcements, who will be met from the rear by parties of my brothers hidden throughout the surrounding hills. This will allow us to wage battle on the bridge without fear of being overwhelmed. While the Black Shields have an advantage in numbers, you see, they prefer to fight in small units, which we can use to our advantage. How small exactly? Small enough, now that I have you and Lady Jill for company. I doubt I could have done this on my own. Bueno, para eso Until we estamos. arrived, that was your plan. You haven't changed a bit. So Wade, the bearers from Old Hill have been laid to rest. Bien hecho. Very good. Now make ready for battle. As you command. Vale, guay. Thank you, Sir Wade. Perhaps now they will find peace. Sí, There is seguro but que one sí. thing which will grant them peace. Putting an end to the Black Shields. Totalmente de acuerdo. So we shall. Misión aceptada, custodio de la oscuridad. Me gusta. Me hace feliz eso. Algunos personajes se unen a tu grupo como acompañante durante un tiempo. Sin embargo, no podrán acompañarte si te desplazas a otra ubicación del mapa. Bueno, no pasa nada. Es bueno tenerle con nosotros al bueno de Wade. Las cosas son así. Vale, a 300 metros. Igualmente para ti, loquillo. How long have you been pursuing the Black Shields? Since they burned their first village, we tracked down the bastards responsible and fed their corpses to por aquí. Stillwind. Suffice to say, that got their attention. It's been a game of cat and mouse ever since. Desde luego, la emboscada que les vamos a poner va a ser gorda, ¿eh? Hombre, lo voy a decir. No es por ir sobrado, pero yo creo que con Wade también... O sea, sin Wade también lo podría hacer, ¿eh? Yo creo que no habría problema. Vale, creo que voy a tener que matarlos. Creo que voy a tener que matarlos a todos. There they are. On your command, my lord. A mi señal no. Ya. Ya. Aquí no queda vivo nadie. A ver, locos. Vengo a deciros 4 cosas. What is it now? I told you. We bear a message for the Vicereine. From the Guardians of the Flame. Ha! You presume to tell us that a pair of filthy vagabonds, a woman and a dog, could guard aught against the might of the Black Shields? Then come! Die along with your flame! Vale, vale, vale. For Azaria! ¡Vamos, loquillo! ¡Vámonos! Your petty revolution ends here. ¡A tope, joder! Our sword we swear. Me gusta.
¡Boom! Al suelo, loco. Vale, guay. A dormir. Siguiente. Ah, que se acercan más. Venid con la cara. Vale. Vamos al lío. Wow. Vamos. Vamos, 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 vamos. Maravilloso, me encanta lo que veo. Vamos. Vale, guay. Vale. Vale, este cae ya. A por él. Fuera. Siguiente. Vale. A noble stand, albeit a misguided one. In taking it, you have but proven our point. That this land is in dire need of cleansing. Get him. Cuidado. Vamos a por él. Buen intento. Vamos. Oh shit. Vale, nuestro. A por él. Vamos. Vamos, 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 vamos. Madre hermano, la que te está cayendo, tío. Sin miedo al éxito. Qué mal. Salto doble. Vamos. Vale. Muerde. Hasta la vista, baby. Vamos a por él. Vale. Vamos. Muerto. Perfecto. Ay, 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 experiencia saco, di que sí. 25.000 cositas. Bien, 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 bien. Genial. I don't see any more. No, no, hemos limpiado aquí, pero vamos. Nor do I. The plan worked. It did. It bloody worked. We sent every last one of the rotten bastards straight to the mud. My, Lord, perhaps this will be enough to stop the Cullings. For the time being, at least. Perhaps. Though I doubt my mother will take this loss well. No, bien no se la va a tomar. Swiftly to see her minions' ranks replenished. And then it will all begin again. I often wonder if the nation we once knew is gone for good. Her fields rot. Her people starve. We battled to preserve the flame that was, but for every foe we fell, another springs up in its place. Yet be that as it may, it is still our home, and we must fight for it. Así se As habla, we loco. always have, and Así se always habla. will. For as long as the Firebird's flame burns in our hearts, the Duchy cannot die. And her loyal subjects may dream of a day when the Rosarian standard flies over Es súper fiel, güey. Es súper fiel. Después de tanto tiempo. So wait, Think we should fall back to Port Isolde before the garrison sends reinforcements? Es una A buena sound idea. strategy, my lord. Es una buena idea, loco. Sí, porque yo creo que la mama se va a mosquear. La mama de Clive se va a mosquear y va a decir... cortarles la cabeza.
Perfecto. Y más cositas para mí, me gusta. ¿Y ahora qué? Vamos al puerto. Vale, parece que la cosa está tranquila de momento. Porque eso no son guardias, ¿no? No, somos nosotros. And how long has my uncle been funding you and your comrades' endeavors? Since the beginning. Lord Byron was the first person I turned to after forming the Guardians. And had I known of this tunnel back then, I wouldn't almost have been hanged by the city guard for trying to sneak over the wall. I suppose a formal request for an audience would have appeared suspicious. And appearances must be maintained. Were the Vice-Regency to catch wind of Lord Byron's involvement in our movement, they'd seize his estate and send him to the gallows, where he would be of no use to anyone. And so, though it sickens him to the soul, he plays the part of the loyal lord, knowing that one wrong move might prove his downfall. It is why he remains ever vigilant. Don't be surprised if he refuses you an audience. Especially since you're famously dead. Sí, porque ¿cuánto tiempo llevará sin verlo? A way to prove that I am neither wraith nor wrongdoer. I might have something which could help with the latter. It's the mark of the Guardians. Display it, and those who love Rosaria will know where your loyalties lie. Insignia obtenida. Voy a mantener la insignia de la espada ardiente. I shall wear it with pride. Be sure that you do. I don't want my men attacking you again. Unless you deserve it. No, no, tranquilo, no les voy a hacer nada. Tyler could have been here to see you. Or the Lord Commander. Thank you, Sir Wade. If there is ever anything you need. I know. Go on now, my lord. Eres un grande, Wade. Eres un grande. Las cosas como son. Cuando las cosas son hay que decirlas. Y Wade es un puto grande. Me ha hecho mucha ilusión volver a verlo, tío. Las cosas como son. Puerto Isolda, provincia imperial de Rosaria. Mansión Rosfield. Y aquí hablaremos con el tío de Clive, supuestamente. How accommodating. Do you really think they believe we are who we say we are? Pues ahora lo vamos a averiguar, Jill, corazón. What? Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself. Oof. Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. Clive Rosfield died long ago. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue. You would mock me as well? ¿Qué está haciendo? It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to Her Serene Holiness, Saint Sybil the Unshod. Meadow, thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. Es un recuerdo que tiene de él. Es un recuerdo que tiene de él. Curse thee, infectious flax wench. Even in death, must thou plague me still? Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see thy charge once more.
No, porque hasta de pequeño no sé de la movida. ¿Qué pasa, Leku? ¿Cómo estamos, tío? You're still the finest Madu in the twins. Oh, Clive, my dear boy, it's really you. You always were fond of that scene from The Saint of the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. Todo bien, y tú, yo genial, tío. No me puedo quejar en absoluto. Muy, muy bien, la verdad. Con calor, pero bueno, bien. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. But, Uncle... You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Go on, sit. See that you use the good Saca la vajilla buena, Rutherford. Por favor, que mis invitados estén bien. Me ha caído simpático el tío. Yo pensaba que nos iba a degollar, pero me ha caído bien. Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. A monster. For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. It has been 20 years, Clive. The nation your father and your forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. All right, if it's a ship you require, a ship you shall have. Why? A galley in port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe Semanas. about everything? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. But until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Bueno, por lo menos tenemos al tío a favor. On your own, of course. You've always been a terrible liar. Is that true? It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing. The one thing I cannot believe, though, is all this about you being Sid. A ver si lo puedo demostrar, Such pero... a good boy. But now you're quite the outlaw. Which, if I'm not mistaken, would make me an outlaw's uncle. Why then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. ¿Qué le pasa a This Jill? will be fun. Jill está tremendamente rara, tío. Pero muy rara está. Jill lleva todo el directo con la cabeza baja, tío. No tengo ni idea de lo que va a pasar. Hostia, qué pedazo barco, loco. Ostras, qué pedazo barco, bro. Over there. Go on. She's a fine ship, isn't she? Once outfitted, she'll bear us across the boiling sea to Drustinus in the space of 3 days. Jill, ¿qué le pasa a Jill, tío? No tengo ni idea de lo que le pasa. Something on your mind? Monsters. Monstruos. When I served the Iron Kingdom,
I did so because I saw no other choice. Because once they learned that the lash would not move me, they turned it on those who could. And so I became their puppet. I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung the sword, but another's. I removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. And before I knew it, I no longer felt anything. Anything at all. Va, perfecto, no, luego se lo hacemos. I had become a monster. Jill. I don't want to be a monster, Clive. Do you understand? No lo eres. I want to choose a different path, a better path. To live on my own terms. But before I can do that, I need to come to terms with my past. And when you do, I'll be standing there with you, just as you stood with me. Thank you, Clive. I must atone for my sins. Only then, when it's done, will the monster cease to be. Just promise me that you won't die with it. Now, let's get some sleep. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the others. Mucho trauma tiene la pobrecilla de Jill. Pero bueno, juntitos las cosas se harán bien. De eso no me cabe la menor duda.